غرباء 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 غرباء. نتحدث ونعيش على موائد الرحمن، وربما يظن ظانا ويقول هذا الرسول والصحابة نحن لن نستطيع أن نصل إليهم. Jadi tadi telah kita menyebutkan bagaimana sejarah Rasulullah dan para sahabat, perjuangan mereka. Mungkin ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang pilihan, Rasulullah dan para sahabat. Tidak mungkin kita seperti dan menyamai mereka. الوقت لا يكفي أن أسرد لكم ما عايشته من علمائنا أو بعض المواقف العظيمة. Beliau mengatakan, sayang sekali waktu kita sempit. Andaikan ada waktu yang lebih luas, saya bisa menceritakan ya apa yang saya alami, apa yang saya lihat dari para ulama yang kami sempat bersama dengan mereka, kata beliau. الشيخ بن باز رحمة الله عليه Syekh bin Baz misalnya, كان يقوم صلاة الفجر ويلقي الدرس ya beliau setelah salat subuh memberikan ta'lim إلى أن تطلع الشمس، sampai terbit matahari. ثم يصلي ركعتين، Kemudian beliau salat 2 rakaat. ثم يذهب إلى الدوام Kemudian في setelah الإفتاء itu في دار الإفتاء دوامه، beliau pergi ke kantornya ويقوم على الإفتاء وشرح المعاملات للناس وللمسلمين في الداخل والخارج dan pekerjaan beliau memberi fatwa, kemudian menjelaskan urusan-urusan dan masalah kaum muslimin إلى الساعة 2 ظهرا، sampai jam 2 siang. ثم يرجع إلى بيته ويجد البيت ملأ من الناس من أفريقيا ومن باكستان ومن كل مكان. Dan ketika beliau kembali ke rumahnya, beliau telah ditunggu orang-orang yang datang dari negara yang berbeda-beda. Ada dari Afrika, ada dari Asia, untuk menunggu beliau. فيتغدون معه، Mereka kemudian makan siang bersama. ثم يصلي العصر، Kemudian setelah itu salat asar berjamaah. ويلقي درس في العصر، Dan beliau menyampaikan dars atau ta'lim setelah salat asar. ثم يرجع إلى بيته Kemudian beliau kembali ke rumahnya. ينام ساعة واحدة فقط، Beliau istirahat 1 jam saja. ثم بعد المغرب محاضرة يوميا Setelah salat maghrib, ya setiap hari adalah pengajian أو لقاء atau pertemuan dengan بطلاب العلم، para penuntut ilmu. ثم بعد العشاء Kemudian setelah salat isya, يرجع لبيته beliau kembali ke rumahnya. ويجلس إلى الساعة 10. Beliau duduk sampai jam 10. كل يسأله، Semua untuk menjawab pertanyaan semua yang hadir di rumahnya. هكذا حياته. Inilah kehidupan beliau. تولى العمل وعمره 20 سنة، Dan beliau mulai diberi amanah tersebut ketika umur beliau masih sangat belia, yaitu 20 tahun. ومات رحمه الله ودفن في مكة وعمره 90 سنة. Dan beliau meninggal dunia dan dikebumikan di kota Mekah ketika beliau berusia 90 tahun. يقولون من يعملون معه Orang-orang yang bersama dengan beliau pernah berkata, عمل 70 سنة 70 tahun, kata beliau, لم يأخذ إجازة يوم واحد. beliau tidak pernah mengambil cuti walaupun 1 hari. قالوا له ممن يكتبون معه وكان له رحلة من الرياض إلى مكة في أيام الحج. Salah seorang di antara muridnya pernah menceritakan bahwasanya pernah suatu ketika ya dalam sebuah perjalanan haji, وتعلمون أنه كفيف لا يرى، dan sebagaimana yang kita tahu Syekh bin Baz orangnya buta. فالسائق أمامه وهو يركب مع السائق، واثنين من الخلف يكتبون له. Dan kebiasaan beliau dalam perjalanan, sopir di depan, kemudian ada yang mengiringi beliau dan 2 muridnya yang menuliskan apa yang mereka dengarkan dari Syekh bin Baz rahimahullah. الطريق 8 ساعات. Dan menempuh perjalanan pada waktu itu 8 jam. Ini sebuah kisah yang dia ceritakan. 2 يتولون القراءة، هذا يقرأ ويشرح الشيخ، ثم هذا يلقي عليه سؤال، وهكذا طول الطريق. 2 orang yang mendampinginya itu ya membacakan buku-buku kepada Syekh dan beliau yang menjelaskan. Keduanya ini bergantian. فتعلمون إذا قربوا من منطقة الطائف تبدأ جبال عظيمة تسمى جبال السروات، يعني منظرها رائع. Dan antum tahu bahwasanya di kota Mekah ada sebuah kota yang bernama kota Taif yang terkenal dengan pemandangan yang indah. Ketika mereka sampai di tempat itu, فكان الذين يقرؤون ويكتبون بالخلف سكتوا. dan karena keindahan pemandangan itu, kedua orang yang mengiringi beliau itu terdiam. وجلسوا يتفرجون يمينا ويسارا على الجبال. Mereka melihat pemandangan yang indah.
فاستغرب الشيخ لما سكتوا قال ما بكم؟ Syekh bin Baz kemudian heran dan bertanya kepada mereka, mengapa kalian terdiam? فلننظر يا شيخ للجبال منظرها رائع. Mereka mengatakan, ya Syekh, pemandangan di luar sangatlah indah. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. Syekh kemudian mengatakan, la haula wala quwata illa billah. أتعطلون معاملات المسلمين من أجل أن تتفرج على جبل؟ Apakah kalian ingin mengorbankan kepentingan kaum muslimin hanya untuk melihat pemandangan tersebut? يتتفرج أنت والثاني يقرأ. Beliau mengatakan gantian, ya kamu silahkan lihat pemandangan, kemudian kamu bacakan. ثم تقرأ أنت وهو يتفرج. Kalian bergantian, setelah itu kamu lagi memandang ke pemandangan tersebut dan engkau membacakan kepadaku. هؤلاء العلماء لا تضيع دقيقة واحدة منهم. Mereka lah para ulama kita yang sedetik waktunya dari mereka tidak terbuang sia-sia.